Sa ilalim ng lamesa, si Aling Tisay. Yan. Yan. Hello? Nasaan ka? Where are you? Ay, you're under the table. Under the table. Shh. Tisay? Peekaboo. Peekaboo. Ah, yes. Ay, nandiyan ka sa ilalim ng lamesa. What are you doing under the table? Tisay? Si Tisay is under the table. What are you thinking there? Tisay? Shh. Anong ginagawa natin dyan sa ilalim ng lamesa? Tisay? Tataka siya. Sa ilalim siya ng lamesa. Tananan, tananan, tanananan, tananan, tananan, tanananan. Uh-oh! Nalaglag yung takip. Ano yun? Ano yun? Ano, sinisilip niya kung alin nalaglag doon. Yes. Tisay.